guys, ito yung tamang pag-label. Gagamit ko yun ng F tool. F tool ha. Ito yung unang training. F tool. Use F tool. Ayan. F tool. Pagdating nyo sa dulo, pag nandyan na yan, space bar lang. Yan, space bar. Tapos ito, pwede kayong gumamit ng E tool. E. Yan lang. Yan. Tapos ito, F tool. F tool lang yan guys ha. F tool, tapos space bar. Then okay na yan. Okay na to. Wala na kayo ibang gagalawin.